के वागरा के प्रमथा के वागरा के बुबाग्राना जाय खाय खानाय डीएम तोरी चाकमानो आसो खानि मानरनाय खाय के चबाक चले नाय डीएम तोरी चाकमानो आसो खानि मानरनाय खाय के चबाक चले नाय कृष्णपुर तेलियामुरा ताई कल्याणपुर कन्स्टिट्युएन्सी नि दिप्राम थाने आदंरक तिनी तेलियामुरा महारानी एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी नि एमडीसी ताई ईएम कमल कलनी तुइदुल मुंबाई खादुमानि फुनुक लाइखा गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि डीएम तरितकान्ति चाकमा बुबाग्रानो साकनांगिया खायमानि पार्टी मुंगतुयै बरक हजाखलाय रेखा हास्ते हापां तुमुंगनो डीएम तरितकान्ति चाकमानो बुबाग्रा ताई टीटीएडीसी नि सीएम नो बरम सबायमानि माजरारिया हनके बसकांनि सालो लाहार कतर कासुलायनाय ताई डीएम तरितकान्ति चाकमानो बयकट खायलायनाय खनै वातै बिसिंगो बाचालाय खादुमा फुनुक लाइखा तिप्राम थानि आदंरक तंखा ईएम कमल कलन्य कारिबो महेन्द्र देबरमा ताई अमर जमातिया संग्रह जतनन हामबाय जों दिनै 11 महारानीपुर तेलियामुरा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी कृष्णपुर विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सी तेलियामुरा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सी ताई कल्याणपुर विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सी नि चिनि दिप्राम थानि वारियर जों दिनै थांनाय साल किजाजों सिगां गुमटिनि डीएम तरितकान्ति चाकमानि बुबाग्रानो तालसारमै मबाइल फोन खायमानि ब रिसीव खाया मबाइल टक साया पब्लिक ग्रीवेंस नो ब एक्सेप्ट खाया चिनि सीएम नि फोन रिसीव खाया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बुबाग्रा फरकसा चिनि आरटीसी नि चेयरमैन नंगै लुकरकनि हामक्राय लुकरकनि जोंजालनो तुयै थाङै मबाइल टक सानो नायमाननो दिनै खायमानि ते बोबाय मालायांगै बनो जे लासि मुंग्रिमानि अबचों माने नाहरमाया अबनो चों कराग याप्रिबाय बनि थानि बाजारिनानि हास्ते हाफानि थानि सानै दङो दाकि दाकिनो चिनि वाइटीएफ रक अल्टिमेटम रेखा 96 घन्टानि बिसिङो तंगनो तरितकान्ति चाकमानि बिरुद्धे आइनि सार्भिस कन्डक्ट रूल नि बिसिंतै बनो जुदि माजरा अपने डीएम नन यापन गुबुनि जागा रहाय अपन माजरारि याहाके कतर चबा चलेनाय गुमटी डिस्ट्रिक्ट जों डीएम तरितकान्ति चाकमा गुबेक होनाय खोवाइनि डिस्ट्रिक्ट डीएम तरितकान्ति चाकमा गुबेक होनाय जों तंगनो बनो जुदि कराग माजरारि याहाके आसाम आगरतला मंगियाओ लाहार का सनानि जों बाइक दंनाय आबनि बागै जों कयो हास्ते हाफांनो मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहाजिनो दाक्ति डीएम तरुण चाकमानि फासिं कराग माजरा नावै बन आचक खाय नरनानि ओ हाय बरक बाय बुबाग्रानो जाय नांगिया खायमानि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव न जाय नांगिया खायमानि अब हासेने हामख्लाय फाइग्लाक एरें ब डीएम गुमटी डिस्ट्रिक्ट गराय दङ ब आबो बेस्ट गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि अवार्ड मानमानि बनाबे एरें दिनै जों थाखायो आबनि बागै बन कराग माजरानि जाकि रिया हांके कतर चबा थांनानै जों जतर चिनि 3टा ब्लक कमिटी तयार एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी नि जतो चिनि वारियर जों समाय तांलायजाक अबनो तुइ जों दाक्तिनो कतर चबा खायनायनि बागै जों दिनै কক চাবলাইকা হামবাই এই মধ্যে আপনারা অবগত হয়েছেন যে গুমটি জেলা প্রশাসক তরিতকান্তি চাকমার কর্তৃক মহারাজা তথা এডিসির এআরসিসির চেয়ারম্যান এমডিসিও বটে এবং আমাদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ওনারা গুমটি জেলার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গত 1.5 মাস ধরে ডিএম গুমটির সাথে যোগাযোগ করার জন্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু যতবারই যোগাযোগের জন্য মেসেজ দেওয়া হয় উনি রিপ্লাই দেননি।
শেষ পর্যন্ত ওনার সাথে দেখা করতে গিয়ে যেভাবে হয়রানি করেছে মহারাজাকে, যেভাবে আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারকে না দেখার একটা বান করেছে, মহারাজাকে ডিনাই করেছে, ওইটা আমরা কনডেম করি। আমরা আগামী দিন একে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার একটা প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন, গত 2-3 দিন আগে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ওয়াইটিএফ সেন্ট্রাল কমিটি থেকে আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে 96 ঘন্টার মধ্যে যদি রাজ্য সরকার তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজি ওনাকে নিয়ে যদি কড়া পদক্ষেপ, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যদি না নেওয়া হয়, একটা বৃহত্তর আন্দোলন আমরা নেব এবং গোমতী ডিস্ট্রিক্টে আমরা ডিএমকে বয়কট করব, ডিএম তরিৎ কান্তি চাকমাকে বয়কট করব। আমরা আজকে 3টে বিধানসভা কেন্দ্র তেলিয়ামুড়া, কৃষ্ণপুর, কল্যাণপুর এবং 11 মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি তরফ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, অতি সত্বর যদি পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, শাস্তিমূলক যদি তার প্রতি পদক্ষেপ যদি না নেওয়া হয়, তাহলে আমরা প্রয়োজনে রাস্তা অবরোধ করব, প্রয়োজনে আমরা আসাম আগরতলা রোড অবরোধ করব। খোয়াই ডিস্ট্রিক্টও আমরা, খোয়াই জেলাতেও ডিএম তরিৎ কান্তি চাকমা খুব বেগ আমরা স্লোগান করে বড় ধরনের আন্দোলনে যাব বলে আমরা সিদ্ধান্ত